Hi there, this is Karma. So, one more Monday with you from Big Ben. Què tal? Com estem? Com heu passat aquesta setmana després de Halloween? Did you enjoy all the parties, all the costumes, all the dressing up? Okay, I guess you enjoy it. Okay, so as I said, I'm Karma from Big Ben, i a veure, on ens pots trobar? Doncs al carrer Baltasar d'Espanya, número 58. Sí, Big Ben, la teva Acadèmia d'idiomes, a Sant Joan Despí. Pren nota del nostre telèfon 93 373 21 13. Pues como iba diciendo, Big Ben es tu academia de inglés en San Juan de Despí. En Big Ben te queremos ayudar. ¿Quieres formar parte de un mundo global donde la lengua común es el inglés? ¿A qué esperas? Ven a Big Ben o llámanos por teléfono. Nuestro teléfono, repetimos, es el 93 373 21 13. Tanto Laia como Merche, que son nuestras compañeras de recepción, estarán encantadas de darte toda la información que necesites para poder cubrir tus necesidades, para encontrar aquel mejor horario, aquella franja horaria que se adapta más a tus necesidades, para encontrar el nivel y el grupo más adecuado para ti. Así que ven a Big Ben. Bueno, y hoy estamos que bueno, what a beautiful landscape. Estamos en otoño, and what a beautiful season. Qué estación del año más bonita. ¿Y por qué es tan bonita? Because we have a big range of colors from green to dark brown, going through all different colors. So today we are going to talk about autumn. Okay, so let's go to the first image. Oh my God, this is a beautiful, beautiful landscape. Es un paisaje precioso. No me diréis que no. Es un paisaje típico de otoño. This is a typical autumn landscape. In this landscape, we can see all the different colors that I was talking before, and let's take advantage to remember some colors apart from the typical colors yellow, blue, red, green. So we have other colors, and they are the typical colors of autumn. So as I was telling you, in the forest, we can find how trees are changing colors from green, and then they go through yellow, golden, light brown, reddish, and black brown. Bueno, tenemos un montón de colores que no son los típicos que nos enseñan cuando estamos estudiando inglés. ¿De qué colores hemos hablado? Pues hemos hablado de el light brown, sería el marrón claro, el beige. Hemos hablado de golden. Golden es ese color dorado. Después tenemos reddish. Reddish es un color rojizo. Y luego tenemos dark brown, que sería el marrón más oscuro. So these are all the colors that we can find when we go to walk for a forest, to go for a walk in the forest. So let's enjoy this walk. Isn't it beautiful? Well, yo pienso que es precioso, es una maravilla caminar por el bosque cuando llega el otoño. Vamos a centrarnos en el landscape, y el landscape sería el paisaje, y en el landscape, so we can find in the forest, because we are going for a walk to the forest. So in the forest we can find carpets of fallen leaves. Carpets of fallen leaves. ¿Qué son carpets of fallen trees?
fallen leaves, sorry. Pues alfombras de hojas, leaves, que han caído y crean toda una alfombra con diferentes colores, con todos los colores que hemos hablado antes. So we can find carpets of fallen leaves, and this is so, so beautiful. Encontramos, most of the trees are losing their leaves, and also we can find kind of misty atmosphere. What's the meaning of misty atmosphere? Misty atmosphere es como un ambiente así como con bruma, because this season, esta estación, uses to be quite wet. Suele ser bastante húmeda. Well, especially this season, it's really, really wet. You know, all the rains, all the showers that we have had lately. So, misty atmosphere, or misty environment. ¿Y qué más tenemos? Pues, referido al landscape, more or less, it would be these descriptions. Carpets of fallen leaves on the ground when we are walking through the forest. Then we can find trees that are losing their leaves. And we also can find kind of a misty atmosphere. This is so special. I like it. Yeah. Okay. So one of the other things and important things and special things that we can find when we go for a walk through the forest are fruits. The typical fruits that the forests are giving us during this period of time. Here we are. Nuts. Well, nuts is the name in general of dry fruits. Nuts és el nom en general que li donem als fruits secs, però un que trobem són les anous, i les anous serien walnuts. Walnuts seria el fruit dels nuts. Nuts are nogales també. So here we are, walnuts, and they are delicious. Tinc aquí al costat la Carme, no sé si el seu micròfon li funciona. Sí, me funciona. Que bé, que bé. Carme, t'agraden les anous? M'encanten, són boníssimes. Són boníssimes. And they are very, very healthy because they have lots of fat, healthy acids like omega 3. Tienen muchos ácidos grasos omega 3 and they are super healthy. Do you usually... I va molt bé pel cos, diuen. Yeah, it is said that they are fantastic for our heart health. So nuts is one of the fruits that we can find when we go for a walk in autumn through the forest. Okay, let's go with another and so typical these days, chestnuts. Chestnuts son las castañas. Castañas, pues también podemos encontrar castañas, chestnuts. When we go for a walk through the forest, we can find chestnuts. Y bueno, estando en estos días que acaba de pasar Halloween, la castañada, pues las chestnuts es la fruta por excelencia de esta època. Carme, què tal ha anat la castanyada? Has menjat moltes castanyes? Unes quantes, és que m'agraden, també. I, bueno, és que no fa fred, també s'ha de dir que no fa fred. És veritat. I això també em pipa una miqueta, perquè a les castanyes, quan feia fred, te posaves les mans, calfaves... Sí. Però bueno, m'he menjat unes quantes. Sí. És veritat, no fa fred. Sí que està plovent molt i tenim pluges torrencials. Exacte. Que també, maybe it's because of the climate change. Potser és pel canvi climàtic, no sabem, perquè a València... La terra que se posa bé. Sí, a València fa uns dies hi ha hagut autèntiques destrosses. Totalment. I bueno, des d'aquí volem enviar molts ànims a totes les persones afectades
i en fi, esperem que tot això passi i es pugui solucionar. Doncs bé, que tenim un rainy weather, un clima de molta pluja darrerament. Veníem d'una època dry weather, d'una època de molta sequera, i ara estem tenint això. I, bueno, doncs, potser ve més de gust menjar les castanyes quan fa fred, però ara... Que quan estàs a 20-21 graus. Claro, però són molt bones. They are delicious, At least to me and to Karma, they are delicious. Okay, so till now we have nuts and chestnuts. Ja tenim les anous i les castanyes. Let's go with another fruit that we can find when we go for a walk through the forest. Figs. Okay, tenemos higos. Figs, well, for me, this is one of the most delicious fruit. Do you like it, Carme? Tinc 2 arbres. Ah, sí? Tinc 2. Al teu jardí? Al meu jardí. I quan comencen a sortir, com no poso res, ja les agafo, bueno, passo aigua per les formigues i tot això, però estan boníssimes. Oh, quina delícia. Sí. Què te portaré? Ai, doncs moltes gràcies. Pues el que estàvem dient, no? Figs. Figs is another of the fruits that we can find when we go for a walk through the forest. I bueno, pues ja tenim aquestes 3, anem a recordar. Let's go remember. We have walnuts, són les anous. We have the chestnuts, que serien les castanyes. And we also have figs. Okay, let's go with another fruit that we can find. Blueberries. This is a typical fruit in this season in the forest, and son los arándanos. They are very healthy as well. Son muy sanos también los arándanos. So blueberries, the name blue comes from the color of the fruit. El nombre blue, que es azul, viene del color de estos frutos y que, bueno, son muy sanos, se recomiendan, tienen propiedades antisépticas, dicen. He oído que va bien para algunas infecciones y lo recomiendan como tratamiento natural o tratamiento coadyuvante en algunas infecciones. No sé si es este fruto de blueberry el que se utiliza para hacer pacharán. Jo penso que sí. Tant el vermell com aquest de color negre. Sí? Sí, penso que sí. O sigui perquè pots fer alcohol com qualsevol beguda, també t'ho dic. En qualsevol fruita? Sí, a totes elles. Oh, que guai. Sí. Doncs jo crec que aquesta és la que s'utilitza junt amb els aràndanos vermells. Aràndanos en català serien nabius. Nabius en català, en castellà, aràndanos. I en anglès, blueberries or cranberries. Cranberries quan són vermells. Com aquests. Exactament, que bonics, no? Fan ganes d'agafar-los i menjar-se'ls. I semblen cireres, ara. Ara m'ha vingut al cap les cireres. Cherries, les cireres que són... Cherry is the typical fruit from from summer, or spring maybe. But right now we have the blueberries and the cranberries. The cranberries serien els aràndanos o els nabius vermells. Molt bé. I tenim un altre, we have another fruit that we can find in the forest, and this is la frambuesa, the raspberry. Raspberry, very typical to find it or to use it for making cakes and so on. Què tal, Carme? Molt bones, és que totes aquestes coses m'agraden moltíssim a mi. Són fantàstiques, no? Sí. And I think they are used in the bakeries to decorate all the cakes and so on, and the taste, they're really, really tasty. So, this is a fantastic fruit, and when you see all range of fruits, quan veus tota aquesta gamma de fruites, de colors, de sabors, agafa moltes ganes d'anar a passejar pel bosc. Sí. Que sí? I comença a menjar. I comença a menjar i a picar. Mira quina mora més guapa. I mira quins nabius, no? I mira, què tenim aquí? Doncs, si fins ara teníem el blueberry, el raspberry and the cranberry, now we have the blackberry. Blackberry, this is the typical fruit that we can find in this moment of the year, in this season. About September, at the beginning of September, more or less, we can find
We can find blackberries, and they are delicious. And I know a lot of people who prepare marmalade or jam from these fruits. Has provat alguna vegada la melmelada de mores? Sí, Mira que està bona, eh? sí. Jo quan vaig als pobles, Sí. el primer que faig és agafar de totes les fruites, Clar. agafar les marmelades i així per al matí Clar. me fas una torradeta. Amb una torradeta, amb una mica de mantega. Sí, sí. I un dia de mores, un altre dia de frambuesa, un altre dia de lo que sigui. És genial. Sí. So we are going to talk about la llesca de pa. Sí. We can take a slice of bread and then spread some butter, and on the butter spread some blackberry marmalade. And this is just delicious. This is incredible. Okay, so let's go with another fruit, typical from this moment, this season. So these are quins. Quins are els codonys, los membrillos. Los membrillos son una fruta que así cruda no se puede comer. Es tremenda porque it's kind of bitter, es amarga y no resulta agradable. Pero, no sé, I don't know who thought about that and who had the idea of cook this fruit. No sé quién debió tener la idea de cocinar esta fruta para preparar el membrillo, pero realmente le deberían conmemorar cada año por su nacimiento o lo que porque es que inventó o creó algo fantástico. Because we have the quince jelly. Quince jelly es el membrillo ya cocinado, preparado para poder comer with a toast or a slice of bread or with a piece of cheese. Con un trocito de queso, with a piece of cheese, this quince jelly is really, really tasty. It's delicious, delicious. Have you ever tried it, Carme? L'has provat alguna vegada amb una mica de formatge? De formatge. Boníssim. És impressive. És cheese, no? Formatge és cheese? Cheese. Yeah. Cheese. Està de mort. És una passada, està de mort. Ja ho tenim. Yeah, well, this is the quince jelly. Al costat veiem que hi ha la fruita crua, però després aquesta part que tenim com més vermellosa is once that you have cooked it. I ara explicarem, ho explicarem abans d'acabar, com preparar el quince jelly. It's very easy. Però què passa? Que apart from the fruits that we can find when we go for a walk through the forest, we can find mushrooms. Lots of mushrooms, all kind of mushrooms, especially this year. It's been crazy. Aquest any és una bogeria. Conec molta gent que li encanta bullets hunters, caçadors de bolets. Yeah. Conec uns quants i és que venen que no tenen prou de cistelles per poder acaparar tots aquells bolets que troben. So this is crazy. You can this year because of the showers that we have had lately. So if you go for a walk through the forest, you're going to find lots of mushrooms. En aquest cas, el que tenim a la foto, aquest és el més típic, que és el rovelló. I, a veure, com ho podríem dir en anglès? He estat buscant, perquè realment no sabia ni si els països de parla anglesa deuen tenir aquesta modalitat de mushroom, però sí, he trobat que diu pine mushroom. Pine mushroom significaria el bolet dels pins. Molt bé. Pine mushroom. I, bueno, doncs ja ho sabeu tots, no? Perquè és típic. Aquí a Catalunya en mengem moltíssims i ens encanta amb una miqueta de garlic and persil. Garlic and persil és ajo y perejil. Está brutal. Así que lo recomiendo. Another mushroom, very, very typical nowadays. I don't know if we can find it in the forest here in Catalonia, but it's really popular lately or nowadays is the shiitake. Shiitake, we have the shiitake in lots of different meals. Even, I don't know, some
So yeah, lots of some, I don't know, omelets, other dishes, but they are delicious as well. And we can find them, I don't know in the forest, but in the supermarket for sure you can find them. And they are not so expensive, because I think they can be growth in a farm. There are lots of farms of mushrooms, and you can find them in the supermarket in a really good price. So, and the last one is the champignon, in English, champignon mushroom, or white mushroom, or bottom mushroom. Tenim el xampinyó, que també li diuen el bolet blanc o el bolet de botó, the bottom mushroom. Els xampinyons també hi ha lots of farms. Hi ha moltes granges de bolets que fan xampinyons i que els podem utilitzar per moltíssims plats també, like the shiitake and like the pine mushrooms. Realment aquest any, this year, it's being a really crazy activity going to look for mushrooms, because you are going to find lots of them because of the rains or the showers, as I said before. Okay, so és brutal el que ens dona la natura, no? I només una petita reflexió amb totes aquestes coses que ens dona, sembla mentida que no la cuidem més. Ahir vaig tornar a veure un programa que parlava sobre els efectes nocius de les granges de porcs, i la veritat que et quedes una mica, perquè hi ha una quantitat d'aqüífers que estan contaminats, i això no és cuidar la natura. No. Hauríem de poder tenir l'activitat ramadera que fos una miqueta més sostenible. I a part que ens posa els purins, sí. Com no estan ben tapats, exacte, ni estan cercats, ni res d'això, 180 animals se van trobar morts només en 6 mesos. Clar, perquè... Sí. Parlem d'animals que estan en extinció, no sobre. En perill d'extinció. Totalment, o sigui que no només n'hi ha gossos i tal, té tot. Claro. És a really big problem that we have. La notícia era, doncs, que crec que aquí a Espanya, no sé si a Catalunya inclús, s'ha inventat una mena de màquina, doncs, que depura tots aquests purins i treu l'aigua neta. Aquesta era la notícia, i arran d'aquesta notícia donaven aquestes dades que feien por, no?, de com de contaminats teníem els aqüífers. Però bé, això podria ser el tema per un altre programa. Sí, ho prepararem un altre. Exactament, sí. Doncs ara que ja hem parlat del quince jelly i totes les fruites and all the fruits that we can find in autumn when we go for a walk through the forest, let's go with knowing how to prepare the quince jelly. Okay, let's go with the ingredients. Quins ingredients necessitem? So, more or less, half a kilo of peel quince. Peel quince sería el codony pelat. El membrillo lo hemos de pelar. Es un poco duro, pero bueno, con un poco de paciencia, if you are patient, you can peel it. Con un pelador de patates. També, claro, sí. Then, once it's peeled, we have to cut it in some pieces. And, we need more or less half a kilo. Then we need more or less 300 grams of sugar. And then we need the juice of a lemon. Okay, just 3 ingredients, no more. We don't need anything else. Okay, and then let's go with the process. What do we have to do? So we have to put the pieces of quince and the sugar into a bowl, mix everything together, and wait for 24 hours. Next day, when the 24 hours has passed, we can boil it with the juice of lemon, and boiled it for
30 minutes more or less, and then and that's it. You have to mix everything together and blend it with a mini pyme or with a Thermomix or whatever. And then when you have already blended, you can put all the mixture in a mold. Podemos poner toda la mezcla en un molde, esperar que se enfríe and store in the fridge y ponerlo en la nevera para que se enfríe bien. Porque entonces luego lo podemos desmoldar, we can unmold it y queda como la pieza esta que hemos visto antes en la foto. Y ya lo podemos partir, we can make it in slices, cut it in slices, and so on. And it's really, really delicious. And you can have it with cheese, with toast, and so on. Vamos a repetir un poco la receta. Necesitamos medio kilo de membrillo, unos 300 gramos de azúcar y el zumo de un limón. Ponemos el azúcar y el membrillo en un bol, lo mezclamos bien, esperamos unas 24 horas y una vez que ha pasado este tiempo lo podemos retirar, podemos empezar a hervirlo, lo ponemos en un pote, lo hervimos junto con el zumo del limón y cuando ya ha hervido durante unos 30 minutos lo batimos todo, we blend everything together y lo ponemos en un molde. Este molde esperamos que se enfríe y luego en la nevera. Y así pues ya tenemos este Queen's Jelly que es very, very, very good and very, very tasty. Bueno, Carme, no sé, estic perduda. Quan ens queda? Et queda 3 minuts per recordar on tenen que anar a fer les classes. Ens queden només 3 minuts. Bueno, I hope you have enjoyed our walk through the forest. Espero que hàgiu disfrutat la nostra caminada pel bosc en aquesta tardor que ens és tan generosa, que ens està donant tants fruits, que ens està donant tantes coses bones. Ens està donant també tantes pluges que potser inclús massa. Però espero que hàgiu disfrutat. I hope you have enjoyed of this program. Y bueno, solo recordaros que en Big Ben solo queremos ayudaros. Estamos totalmente abiertos a todas vuestras preguntas. Estamos esperando que vengáis a preguntarnos, a decirnos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Dejé el inglés hace tiempo, estoy un poco perdido. ¿Qué me recomendáis? Pues venga, vamos a centrarnos, vamos a trazar un plan. Vamos a trazar un plan para que en el mínimo tiempo posible pues puedas sentirte ágil con el idioma, puedas sentirte fluido con el idioma. ¿Por qué? Porque el inglés es el idioma de los negocios, de la ciencia, de las finanzas, de la política. Es el idioma que te va a hacer triunfar en tu trabajo y en tu vida. Así que no te lo pienses más. Ven a Big Ben. Estamos en la calle Baltasar de España, número 58. Y nuestro teléfono es el 93 373 21 13. No dejes de venir. Estamos, ya te digo, Merche y Laia, que son las compañeras de recepción, están deseando que vayas a hacerles todas las preguntas y que les plantees todas tus inquietudes. Así que, bueno, ahí estamos. Un placer, a pleasure to be with you one more Monday and, well, see you next week. Okay, bye bye.